मथागो बसिबर तुमसा महेंद्रनि लगे थांखांखे नों समस्या नाय ओ पाथालानि लगे थांखांखे नों प्रब्लेम फायनाय ओ असुनि लगे थांखांखे प्रब्लेम फायनाय ओमायखे आनो खाइर बाहायसि आं जखनते मथागो हाफ्रो गान बाहायखे आं तब प्रचार खाइसने उल्टा आनो सिबर ओमायखे ब्रह्म थानि बिसिंगो 2 3 4 5 लागे दल दल लागे आपन आंगो खाइसि ब्रह्म कुनो थानसारि करे तागो हाइखो तागो ननो ब्रह्म थानसारि तावन छबे तागो 3 4 दल ग्रुप दं तागो हाइनो बो पाथानि दलफोर बो महेंद्रनि दलफोर बो असुनि दलफोर बाहायखे बांना दल दल लागे तागो थाव बाहायसि ओ जागा दंना बो विदेशनि दलफोर बो तापसिनि दलफोर बो ओते ओनि दल दंना बोनि दल होने और आं खोना बाहायसि गायनि बाङो जोंखे थानसा होनै थांनाय पार्टनि रखे किन्तु लिडार अंखे जोंनो थकेगो बरताबो सुदूर जागानि बाङै ओ कन्टेदारनि याओ किसुता पार्सेंटेज नाय जागानि बा किसुता पञ्चायत थाङो ओ जागा जेआरएस थाबाय मिलेगो बा पञ्चायत सेक्रेटारि मिलेगो सिगिरि सकर खालागो ब्रह्म किसान मासर लुटपाट खालागो रां जागानि आसु सिब्रनि लाना उठान सभानि साथे साथे चिनि जयनिं मांखा जेरै प्रमथानि 12 परिबार तै 42 बुटा जों मांखा त्रिप्रमथा याकागै तिनि वो चिनि बीजेपी वो जयनिं रेखा बेलायखेनो हामबाय जों तैबो थार त्रिपुरा राज्य वो जों नुजाक त्रिप्रमथा याकारै बीजेपी वो योगदान खायमानि जों साराव नुगो आबाद बागैनो तिनि 29 ख्रीष्टपुरनि मण्डल बाय जुगायलाजाक आभाय खालाय तिनि ताखुरनो चित्तदेव बर्मा नेतृत्वे तिनि जों तिनि दल सामिलङै जों बेलायखेनो जों बनहाम बायरेव तैबो ओ गानागिनि ओ तै कर्म एरिया वो तै 29 ख्रीष्टपुरनि जे तिनि जनजाति एरिया वो तिनि बकुंबार तिनि एलेका डेभलप खायना बागै ताइ बन्दरक फानबिवै तिनि बीजेपी जत पाल खलायै याक बाक्सा खलायै याप्रि सेना बागै नरक न ओ जागाबो ओ दुगदाल सभानि तिनै खलायै नरक न ताइबो आहाबान जानक नाय ताइबो जोंनो फानदि ताइबो तिनि एमएलए तै तिनि अरनि मन्त्रि न ताइबो बिनि याक राखिना बागै नरक ताइबो जोंनो फानदिखाखै हामनाय हिदै जत ताखु बुखु रंनो आं कचार जावो हामबाय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 29 कृष्णपुर जिंदाबाद 29 कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद 29 कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय विकास वर्मा जिंदाबाद 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 विकास वर्मा जिंदाबाद 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 राजीव पटेल जी जिंदाबाद 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 राजीव पटेल जी जिंदाबाद 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 डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद 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 डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की विकास वर्मा जिंदाबाद 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 विकास वर्मा जिंदाबाद 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 राजीव पटेल जी जिंदाबाद 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 राजीव पटेल जी जिंदाबाद 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 डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद 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 25 খ্রিস্টপুর মন্ডল অন্তর্গত 32 নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে এবং ত্রিপুরা মোর্চা থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি উল্লেখিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন নবগতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। ত্রিপুরা মোর্চা থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি উল্লেখিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন নবগতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। নমস্কার। 25
মণ্ডলের অন্তর্গত 32 নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে এবং ত্রিপুরা মোর্চা থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিলক্ষিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবগতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই।